Hello guys, welcome back to my channel. This is Chen Morningstar Naga. Hope Korea se apni kan sab bhal hobo. Aji to cure busti de aigina ase under Kifiri district. Do moi laga maiki laga busti ase to maiki laga kukai aro maiki laga phoni laga mota tinjon aigina ase. To moi kan tate pura Kifiri pura move kura to 3:30 te move kurise to 5:30 naga te pungchise. Do এতিয়া to almost 7:30 এনেকা হৈ আছে do eto posti to apni kan ke dekai dibo koi na eto to sangdam laga posti ase eto video to shoot kuribula ase to guys video to skip nokori na last tak side bi enaka hole apni kan bi kipa noile kipa ekta to phal moi laga side pura experience to pabo koi na icha ase do guys keep on watching. Let's go. Do ito to church cha laga rasta ase. Ito to step ase. First to cure laga church to dikai dibo moi. Aro ito to banyi laga ase project. Guys, for more updates, please like, share, and subscribe. Protect your community. Get vaccinated. Na ISRN. Bala ase. Ito naka step jay ase. Ito church cha laga rasta ase. Sai takibi guys bishi bhala ase. Ito posti to bishi sundur ase. Aro posti manu kan bi bhal ase. Sundur ase. Bhal ase. Manu bi bhal ase. Enaka ase guys. Enaka ase. Ito to church cha laga rasta ase. Sai takibi. Enaka ase. हर घर चल चल जीवन मिशन स्वीट safe water na very good naga cha laga ase aro eto kan to khuri ase jama kori na chola kori na firewood na jama kori na rakha ta kan to kan to summer de kati kina rakhe winter nimide na kile mane yate to bishi thanda ase winter de to na bishi thanda ase to church to ase guys church to ase cure laga cure village laga church to ase moi jom kori na dekabo church cure baptist litro 1960 do ase church to bishi bhala ase tade notice board bi kiki likhina ase aro timing service khan yate ase summer winter na summer aro winter laga bi likhina ase timing do nika ase aro ito to Jubilee Stone de ase 1960 to 2010 aro ito bi ase 1963 to 2013 aro ito to church bell de ase yate pura bell do yate pura mare church aro bosti laga side te bosti khan do aro bi ase sai thakibi guys ito cure bosti laga
side te busti ase to na to frost to moi apni kan ke dikhai dibo zoom no kuri kina itu ekta busti ase aro enaka ai kina yate bi ekta busti ase aro enaka ai kina yate bi ekta busti ase tinta busti ase itu laga side to right side moi thaka laga right side te na to niche te pura moi zoom kuri kina apni kan ke dikhabo sai thakibi guys edu ase ekta busti to cure busti laga side te busti thaka kan enaka aise aro edu bi ekta busti ase aro edu bi ekta busti ase aro sabse unja te thaka tu edu to church ase bishi bhal ase enaka ase guys bishi sundur ase de aro left side te dikhai dibo moi church laga compound edu ase church laga compound to dangor ase naka dangor ase o phale bura bi rasta aha laga ase gari laga rasta gari aha laga rasta bi ase church te naga ase sai thakibi aro left side te aro bi busti thaka kan etu kan ase moi zoom kuri kina dikhabo etu bi ekta busti ase enaka ase guys sai thakibi aro etu to church to ase taikhan laga church to ase enaka ase guys taikhan laga church to ase de enaka ase church to bishi bhal ase sai thakibi guys itu kon to banana na bala laga enaka taikhan bali kina khai kini kina na khai kina nijor bali kina khai kile mane ajikali market te kini kina kha to nijor bali kina kha to bhal ase moi kan laga kau bi bhal hobo market te kini kina kha to ajikali tabai ki thali kina bikai kina taikhan enaka bikai to edu to bimar bi olai market te kini kina kha to aro market te ajikali bishi tam ase to moi kan nijor pare tak to moi kan nijor pali kina organic fruits aro organic vegetable na enaka he bhal ase etu ase pusti to enaka ase sai thakibi guys etu to cure laga pusti ase de sadi khan aro moi khan aha rasta de tu ase yate pura aise moi khan aro wapas cha tam debi yate pura khorai kina aro jabo etu to tinggi ase sabi guys pani bi ahi ase pani bi ahi ase tinggi sab raga te pipe fitting kuri kina nijor enaka kuri kina khai Bosti manu kan kunba kan to khiti te chaise etia to 7:30 almost 8 enaka hola ase to na timing to kunba kan to khiti te cha laga bi ase
yate to America scheme laga na VDB laga pusti laga hai naga se guys sai thakibi guys ishi bhala ase side te kas thaka khane naga ase do intia to posti te to khushi she hole bi welcome ke to apni kan ke dikhai dibo lagibo welcome ke to ni dikhai dile apni kan bi hekta mon khushi no hobo do na aro moi bi mon khushi nai do na to hai bi welcome ke to dikhai dibo cure posti laga welcome ke to na heto ase welcome ke to yate bura khushi bo to ase to itu to pahar posti pahar ja laga ase to entry to welcome ke entry to guys itu ase de ekku to likha nai tai khan ekku to likha nai libi welcome ke to naga ponai gina ase de guys itu ase to mokan aha laga jaga to itu bura ise mokan cha time de bi yate bura jabo kifri cha laga rasta de itu ase aro kifri bura aha time de tu rasta to bi itu ase yate bura entry hobo naga na to welcome get cure welcome get to itu ase de cure village laga na naga ase posti tor kori na dikhai dibo moi he posti laga chokra ekta bacha ke loi kina birai ase kile mane moi first time ase alop nervous khai ase ento karni ekta choto bacha ke loi kina na raka ke dikhai dibi koi kina loi aro guys eto kan to than rakha laga khor ase tai khan to na khor banai kina posti laga kinar de naga khor nijor laga khor banai kina than do enakai rakhe tai khan posti laga side te na enaka rakhe enaka chama kori kina rakhe nijor pura banai kina kijia tai khan than do harvest koribo yate ai kina rakhibo ek sal laga tai khan mehnat kora do yate ai kina rakhibo enaka na enaka ase de to enaka kori kina o phale chaise to tate to o phale pura nohile rasta nai to yate tak he dikhai di ase nohile bishi lamba ase tai khan etu khor banai kina than rakha laga khor banai kina rakha to bishi lamba ase yate pura to rasta nai o phale pura to ase lebi yate pura ne dikhai dibo tate nachai kina enaka ase guys enaka ase de hello guys to etia to tai khan laga public ground to dikhai dibo itu ase tai khan laga public ground to itu ase volleyball bi khile ase tai khan posti laga kijaba winter break summer break bi thake ase koise lebi etia to nai January 20 phale ase koise etu ase ekdam church laga niche de na naga ase de guys aro etu to comment bura bonai dia laga government school
Government Primary School. GPS Cure 1966 na ভাল আছে অফিস তো এটো আছে আৰু এটো কোন ক্লাস খান আছে ক্লাস খান না এটো আছে প্রাইমারি স্কুল না এটো আছে এটো তো স্টাফ লাগা রুম আছে আৰু এটো কোন তো লেট্ৰিন বাথৰুম খান না লেট্ৰিন বাথৰুম খান বি ভালে আছে নাকা ভালে আছে আৰু সাইডতে তো বানানা লাগাই কিনা আছে দেখান আৰু এটো তো পাইন ট্রি আছে একদম তাইখান তো ইয়াতে তো নালাগাই কিনা তাইখান নালাগাই কিনা একচুয়ালি তাইখান নিজৰ ওলা লাগা বেছি আছে পাইন ট্রি খান না বেছি আছে তো সাইড সাইডতে এনেকা পাইন ট্রি লাগাই কিনা আছে তাইখান চাবি স্কুল খান এনেকা আছে ভাল আছে এনেকা আছে তো গাইস চাই থাকিবি আৰু একটা ভেজিটেবল পুষ্টি একজন পুষ্টি মানুহ পৰা ভেজিটেবল থালি কিনা আছে এইটো আপনি কানকে চাই আপনি কানকে দেখাই দিব বেশি ফ্রেশ আছে আৰু বেশি মস্তু না তাবাই না থালা লাগা একদম ভাল অর্গানিক না চাই চাবি গাইস এনেকা আছে এনেকা পুষ্টি লাগা সবজি খান এনেকা আছে বেশি মিঠা হব দে এনেকা আছে কপি পান্তা কপি খান না কেবেজ না এনেকা আছে গাইস চাবি এনেকা আছে বেশি মস্তু আছে একো তাবাই না থালা সবজি না এনেকা আছে গাইস বেশি ভাল আছে দে চাই থাকিবি গাইস তো গাইস এতিয়া কারণে তো ইমানে আছে আপনি কান ভিডিওটো স্কিপ নকৰি কিনা চাই দিয়া কাৰণে বেছি খুশি আছে মই বি এনেকা হতে মকে সাপোর্ট কৰি থাকিলে হতাই নতুন ভিডিও আপলোড কৰি থাকিব মই আপনি কান কাৰণে তো আৰু কোনবা নতুন চ্যানেল চাই থাকিলে এটো চ্যানেল তো মৰম বৰা সাবস্ক্রাইব আৰু শেয়ার কমেন্টস লাইক কৰি দিবি এনেকা হলে মই বি খুশি পাবো একটা আলচিন হৈ কিনা হতাই নতুন চ্যানেল আপলোড নতুন ভিডিও এটো চ্যানেলতে আপলোড কৰি থাকিব তো এতিয়া কাৰণে তো ইমান আছে গাইস তো নেক্সট ভিডিওতে লগ কৰিব till then stay safe God bless you all bye